नमस्कार। ज्योतिष चर्चार आउ एक अध्याय को आपण मानकु मु बहुत बहुत स्वागत करुछि। आर्थिक रूप से संपन्न होगाकू कहार इच्छा न थाए। प्रतिटी व्यक्ति मनरे अभिलाष रहे जे मु आर्थिक रूप से सबल हेबी, निजे आ निजर परिवार मंगल करी। से क्रम रे आमे आज जानिबा वृष राशि विषय बा वृष लग्न विषय। वृष राशि आपण जीवन में धनर स्थिति कौन अच्छी, केउं दिगरु आपण को धन मिलवा जाउछि, केउं दिगरु आपण को लाभ मिलवा जाउछि, धन मिलवार माध्यम किए, एते खर्च जो आपण करूछंती से खर्च को रोकिया पई कौन प्रतिकार अच्छी, से सबु विषय आज आमे जानिबा। से कौन प्रतिकार ताहा तो जानिबा वर्तमान ता आगरु आपण माने जो माने ज्योतिष चर्चा सहित जड़ित अछंती से माने प्रथमे चैनल को लाइक करंतु, चैनल को विजिट करंतु आउ सब्सक्राइब करंतु। जो माने मोर चैनल को विजिट करूछंती, सब्सक्राइब करूछंती, लाइक करूछंती से मानको मोर अनेक अनेक शुभकामना। आर्थिक संपन्नता और धनर परिपूर्णता पाई आमको सबुबले ध्यान रखिବାକୁ पड़िबो जे हमर वित्त मंत्री के। यही स्थान आम धनर दिग, ए स्थान आमको लाभर दिग भी जना पड़े। आउ केउ पटे आमर धनर व्यय अधिक हम से कथा मध्य जना पड़े। आउ केमिति आमे धनर प्रोग्रेस करि परिबा से कथा भी जना पड़े। जदि आमे प्रथमे आपण को लग्न को देखिबा तेबे वृष राशि आ वृष लग्नर स्वामी होची शुक्र होइथांती। आउ लग्न स्वामी भी शुक्र। शुक्र निजर धनर दायित्व निजर परम मित्र बुध को दायित्व देइछंती। द्वितीय घर आमर धन रही थाए, आमर संचित धन ही होता है, जार स्वामी बुध, जी बुधंक प्रभाव राशि ताकू आमे काम त्रिकोण राशि बोली कहू। पश्चिम दिग आपण धनर दिग। आउ लाभ कथा कहले आमे एकादश भाव को देखि थाउ। एकादश भाव रे मीन राशि पड़ुछि, एहाको मुख्य त्रिकोण बोली कहा जाए। गोटे काम त्रिकोण आउ एक राशि मुख्य त्रिकोण। एही मुख्य त्रिकोण राशि स्वामी होचंती देवगुरु बृहस्पति। मीन राशि अर्थात मुख्य त्रिकोण राशि दिग होची उत्तर दिग। यही उत्तर दिगरु ही आपन को सब प्रकार धन मिली थाए। एठारु आमे कहा माध्यम रे धन इनकम करिबा बा धन प्राप्त करिबा से कथा जदि आमे कहिबा तेबे प्रथमे बुध आउ द्वितीय हेउचंती गुरु। दुईटी जाक ग्रह इम्पोर्टाट ग्रह। तेणु आपण को आपणकर बुद्धिमत्ता अनुसार ही धन मिलिबो। चतुरतार सह धन लाभ करिबा एमानक ठारे बेसी देखा जाए। कथबार्ता हिसाब रे कम्युनिकेशन माध्यम रे माने बहुत मात्रा रे धन कमे थांती। सबु बेले एमानकु लाभ ही मिली थाए। दुईटी ग्रह को आपण जदि प्रति मुहूर्त रे संतुष्ट करि पारले तेबे आपणक जीवन रे धनर स्थिति सुदृढ़ होई थाए। दुईटी ग्रह किए से होचंदी बुध आउ बृहस्पति। आपणक जीवन रे धन स्थिति सुदृढ़ करिया पे बुध आउ बृहस्पतिंकर शुभ हवा बहुत जरूरी। ता सह देवगुरु बृहस्पति जे कालपुरुष कुंडलीर मीन राशि स्वामी। तेणु ए हिसाब रे जदि आमे कहिबा आपण जेते धन इन्वेस्ट करिवे, जेते धन निवेश करिवे सेठरे आपणकर धन बढ़ी पारिबो। गुरुंकर गोटे सात्विकता आपणक पाखरे रहिबा आवश्यक। आउ देखिबे जो वृष राशि व्यक्ति माने धनवान से माने निजर गुरुजनकर आदर बहुत करथांती। आउ गोटे भी देखा जाए वृष राशि व्यक्ति माने सबुबले भाग्योदय सेमानकर स्त्री आसला पर ही होता। अर्थात स्त्री हो स्वामी हो जदि गोटे झीटी वृष राशि रोचे से तार बह पर ही तार भाग्योदय हो। आ पुओटी जदि वृष राशि रोचे से बह पर ता स्त्री आसला पर ही से भाग्योदय करथांती। तेणु वृष राशि व्यक्ति माने बाहाघर पर ही भाग्योदय होता है। तेणु विवाह एमानक पई खूब जरूरी होता है। मीन राशि जेहेतु आपणकर एकादश भाव रे तेणु धन इनकम बा धन लाभ पाइबाकू आपण जदि मेडिटेशन करेंगे तेबे आपण बहुत धनर अधिकारी हो पारे। आमे जदि आपण कथा कहिबा तेबे धन प्राप्ति पाई आमे मेडिटेशन, बौद्धिक गुणर विकास, कम्युनिकेशन, निजर बाणी को यूज करी आपण सबुबले धन प्राप्ति करें। जितेबाला आपण धन घर स्वामी स्थिति गोचर रे जोठिक जीवे सेठारे आपण शुभत्व प्राप्ति हेबे। जदि आमे धन घर खराब प्रभाव देखुचे आपण धन घर स्वामी कौन सी खराब राशि रे अछंती, अर्थात खराब राशि तो कह जीवनी। वृष लग्न वृष राशि को जदि आमे नबा तेबे तार शत्रु राशि किंबा 6, 8, 12 घरे जदि धन स्वामी स्थिति थिबो तेबे धन रिलेटेड समस्या आपण को आसीबो। धन तो आमे पाइजिबा, जदि धन पाई मध्य तार स्थिति को आमे भल रखी परिबानी
ତେବେ ସେ ଧନ ଇନକମ୍ କରିକି ବି କିଛି ଆମର ଲାଭ ହେବନି। ଧନ ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଯଦି ସେଭିଂ ନ ରଖିପାରିବା ତେବେ ଧନ ଇନକମ୍ର କୌଣସି ଲାଭ ନଥାଏ। ଧନ ଆସି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆମ ପାଖରୁ କିଛି ଦିନ ପରେ ଚାଲିଯାଉଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଧନର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଲାଭରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବନି। ତେଣୁ ଧନର ମାତ୍ରାକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଧନକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ, ଘରେ ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାସ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଉପାୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କ'ଣ କରିପାରିବା? ଆପଣଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଘରକୁ ଯିବେ, ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ଘର, ମଙ୍ଗଳ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରାନଜିଟ୍ କରିବେ ବା ଗୋଚରରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଅନ୍ୟ ଘରକୁ ଯିବେ, ସେହି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବେ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ଖର୍ଚ୍ଚ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇ ଲଗ୍ନକୁ ଗଲେ ତେବେ ଲଗ୍ନରେ ନିଜ ଶରୀର ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ମଙ୍ଗଳ ସେକେଣ୍ଡ ଘରକୁ ଆସିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ସେଭିଂ କରିବେ ବା ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ତୃତୀୟ ଘର ରହିଲେ ତାହେଲେ ପଡ଼ିଶା ଘର ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ବା ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଫ୍ରଡ଼୍ ହୋଇଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ଘରେ ଧନ ଘର ଯଦି ମଙ୍ଗଳ, ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ଘରର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ତୃତୀୟ ଘରେ ବି ରୁହନ୍ତି, ତୃତୀୟ ଘର ତାଙ୍କର କାରକ ଘର, ଏତେ ବେଶୀ ଖରାପ ଫଳ ଦେବେନି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ସେଠି ବି ଧନ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବେ। ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ସପ୍ତମ ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଯିବେ, ସପ୍ତମ ଭାବରେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିବ ବା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହିଁ ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଘରେ ରହିବ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ରୋଗ, ଋଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହିପରି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିୟମ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟ କରି ଧନର ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ସୁଦୃଢ଼ କରିପାରିବା, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଧନର ମେନ୍ କାରକ କିଏ, ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ମୁଖ୍ୟ ଧନର ଦେବତା କିଏ, ଧନର ଅଧିପତି କିଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ବୃଷ ରାଶି ନେଉଛେ, ବୃଷ ରାଶିର ଧନର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତେଣୁ ବୁଧ ଆମର ସଞ୍ଚିତ ଧନ ଘରର ସ୍ୱାମୀ। ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଇନକମ୍ କରୁଛେ, କୋଟିଏ ଇନକମ୍ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ସେଭିଂ କରୁଛେ ତାହାର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତେଣୁ ବୁଧଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ଗଛପତ୍ରର ଯତ୍ନ ନେବେ, ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ପୋଷାକ ବେଶୀ ପିନ୍ଧିବେ, ବେଶୀ ୟୁଜ୍ରେ ନେବେ, ସବୁଜ ଗଛପତ୍ରର ଯତ୍ନ ନେବେ, ନିଜ ଭଉଣୀ, ପିଇସି, ଝିଅ ଏମାନଙ୍କର କେୟାର ନେବେ, କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ଦାନ ଦେବେ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ, ତେବେ ବୁଧଙ୍କର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇଏ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାପରେ ବୁଧଙ୍କର ଶୁଭଫଳ ମିଳିବା ପାଇଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ଉପାସନା କରିବେ ତାହେଲେ ଇନକମ୍ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ବା ଧନ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ସୁଦୃଢ଼ ରହିବ। ଇନକମ୍ ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ଦେବଗୁରୁଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ସେତେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନିବେଶରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିଗଲା ତାହେଲେ ତ ସେଇଟା ବି ବଡ଼ ଆକାରରେ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବୃଷ ରାଶିକୁ ଧନ ମିଳିଥାଏ ଆଉ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ଉପାୟ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଭ ଦେବ। ତେଣୁ ଏ ହେଉଛି ଆମର ବୃଷ ରାଶିର କଥା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ, ଧନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ନିଜେ କେମିତି ଧନ ଅତ୍ୟଧିକରୁ ଅତ୍ୟଧିକ କମାଇ ପାରିବେ, କେଉଁ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ମିଳିବ, ସେସବୁ କାଲି ଜାଣିବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ସହ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହିପରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।